Honda CR-V سال برارش 2009 ماشین وگان می باشد. نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، دوتا سیدینی پیش بگریف سیدینی. من اینجا منیتور دارد دوستان عزیز. پربیگش 277,000 کیلومتر پربیگ. این سیدینیاش هم کاجینه بگریف با سیدینیاش لیفت دوستان عزیز. رویلاش هم لیفت. باز من اینجا لوکام دارد. این حالتی سالن قفای ماشین. این قفاشنده مینی برش هم هست. موتور 2.4 سوزشوارش بنزین. راسخودش 8.5 9 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. و این حالتی موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 130,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 828 0014. 2006 موتور 2.2 دیزل. تویوتا کرولا ورسو سال براریش 2006 دوستان عزیز. منی نمود بیرنه ماشین. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш مکانیکه. من اینجا CD پلیر دارد. کلیت استارت استاپ. های پربیگش معلوم نه. و این حالت سالن ماشین. و این حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. موتور 2.2 سوزشوارش دیزل می باشد. راسخودش 6 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. و این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 783 3754. تویوتا ویت سال براریش 2008. نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر، سنتر زمک، коробкаш автомат، تیترونیک. اینجا CD پلیر دارد. کلیتش استارت استاپ. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن قفای ماشین. پربیگش 85,000 کیلومتر میره. کم گشتگی. موتور 1.4 سوزشوارش بنزین. راسخودش 5 لیتر و 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 828 71 04. بریلینت سال براریش 2009. نمود بیرنه ماشین.
намуд аз қафои мошин. задни камераш ҳам ҳаст бо қафош, 4 паҳроникҳои қафош. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, CD плеер дорад, пробегаш 177 000 километр пробег. این حالت سالانی ماشین سیدیناش کاجنی می باشد. باز به اینجا لوکم دارد دوستان عزیز. این حالت سالانی کفای ماشین. این کفاشنده مینی برش هم هست. мотор 1.8 сӯзишвориш бензин оли ягон бор газ чинондагӣ не расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад. боз ёдовар мешим ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш 1 солина мебошад. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 828 71 94. Brilliance M2 номаш. Opel Astra соли барориш 98. Mana tablishkash va обмен торг нестаги иваза мешавад, савдоям мешавад. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 331 000 километр пробег. این حالت سالانی ماشین، این حالت سالانی کفای ماشین. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин. расход чӣ киде? расходаш 10 та газки 100 километр мегардад. ёдовар мешим ҳуҷҷатҳои санҷиши техникӣ 1 солина дорад. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 843 70 10. Opel Ashka соли барориш 2006 дӯстони азиз. мошин вагони мебошад. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. дохили салон дӯстони азиз. 2 электропакет, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш механика. инҷа сентр замок дорад, CD плеер дорад, пробегаш 250 000 километр пробег. این حالت салони мошин. این حالت салони қафои мошин дӯстони азиз. این шторкаҳои қафош чӣ хеле ки дида истодед. мотор 1.9 1.1 сӯзишвориш дизел. расходаш 7 литр 7 литр ба 100 километр мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 742 11 22. Toyota Camry соли барориш 2011. мошин европейка мебошад. намуд аз қафои мошин. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат троник. чӣ хеле ки дида истодед монитор дорад,
пробегаш пробег 146,000 километр пробег дӯстони азиз. این حالت салони ماشین و این حالت салони کفای ماشین. мотор дунум, сӯзишвориш бензин. расход чӣ хеле? расходаш 8 литр 9 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 170,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 0048. Honda Servi соли барориш 2011. این صاحبش هم گیری؟ نمودی بیرنی ماشین. نمود از کفای ماشین. چهار الکتروپاکت، سنتر замок, коробкаш автомат, дутта сиденияш обогрев, инҷа монитор дорад, пробегаш 145,000 километр пробег. این حالت салони ماشین، сиденияш ҳам лифт, яъни рӯлаш ҳам лифт. боз люкам дорад дӯстони азиз. ва ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.4, сӯзишвориш бензин. 11-12 литр ва 100 километр мегардад. این حالت мотори ماشین. нархи ماشین 165,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 0048.